Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Hoje o tema da nossa entrevista são os desafios geopolíticos da Rússia na atualidade. Eu vou entrevistar o nosso amigo, aqui à minha direita, o Nikolai Ivanchenko, a professora Varvara Kunetsova, pode ser Bárbara, que é maravilhoso, e o nosso companheiro, nosso amigo, aqui, parceiro do canal, Rodolfo Laterra. Então, só para fazer uma apresentação rápida dos nossos dois convidados, tá? A professora Varvara Kunetsova é pesquisadora do Instituto de América Latina da Academia de Ciências da Rússia e diretora do Centro Internacional Russo-Brasileiro da Russian State University for the Humanities. Nikolai Ivanchenko é professor de História, nosso colega aqui, meu, do Rodolfo e do Pedro, aqui que está nas caixas aqui. Combatente da Legião Imperial, voluntário da Operação Especial na Ucrânia, onde exerceu a função de paramédico. Bem, antes de começar, eu gostaria que vocês que estão nos assistindo fizessem seus comentários, façam as suas perguntas, para nós podermos fazer uma live bem interativa, com muitas perguntas de vocês, e colocar aquilo que não sai na mídia, aquilo que não sai na mídia mainstream, principalmente aqui no Brasil, que se reproduz, vem lá dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa, se reproduz aqui, sem eles se preocuparem em verificar o que acontece. Então, para início de conversa, eu gostaria de perguntar aos nossos três convidados, tá? Uma coisa bem simples, olha só, bem simples. Professora, essa a senhora vai gostar. Quais os desafios geopolíticos para a Rússia na atual conjuntura, nesse contexto aí de operação especial e todas essas dificuldades? Bom, sinceramente, eu acho que um momentinho, eu vou traduzir esta pergunta primeiro para o nosso convidado. Сейчас мы все будем, Николай, сейчас мы все будем отвечать на один и тот же вопрос. Каковы основные геополитические вызовы, которые стоят перед Россией в настоящий момент, вот имея в виду ситуацию, которая сейчас происходит, конкретно сейчас на фронте и в стране. Собственно, я буду сейчас отвечать первая, вы пока можете обдумать свой ответ. Хорошо. Bom, então, traduzi a pergunta e então vou tentar responder ao meu ver, que eu não sou especialista na política russa. Mais uma vez repito, a minha profissão são vocês, brasileiros. Então, falando da Rússia, eu só posso falar como uma cidadã, como uma patriota. Então, eu pessoalmente acho que o maior desafio da Rússia agora não é um desafio geopolítico. E os acontecimentos recentes mostraram isso. O maior desafio da Rússia é a nossa elite. Então, é o desafio interno. E acho que resolvido esse problema, que na realidade é simples, é a elite apátrida, traiçoeira, a verdadeira elite compradora. Eu imagino que os brasileiros mais ou menos entendem de que se trata. Então, falando de como a gente pode resolver esse problema, como que a gente pode enfrentar esse desafio. Tem notícia ruim, notícia boa. Nossa elite é traiçoeira desde o final dos anos 80, porque acho que agora é mais ou menos evidente que a União Soviética foi desintegrada por culpa da elite. Evidentemente, os Estados Unidos é que fizeram tudo, a OTAN fez tudo para isso, mas se não fosse a traição da elite, não teria acontecido o que aconteceu. E não teria acontecido esta guerra na que estamos agora. Bom, então, a elite continua sendo traiçoeira, mas boa notícia, o povo já sabe como isso acontece, porque no final dos anos 80 o povo era muito naif, o povo soviético era crescido nas circunstâncias quando o povo inteiro era como se fosse uma criança e o Estado era o pai. E agora a criança cresceu, já é um ser maduro e entende como que isso acontece.
entende o que é esta guerra agora, porque se provavelmente no início da guerra, há mais de um ano, em fevereiro de 2022, parecia que poderia ser um conflito local. Agora já é evidente que é uma guerra de grande escala, uma guerra que não acabe rápido, e é uma guerra mundial, é uma guerra civilizacional, e é uma guerra para aniquilar o adversário. Que existem guerras para manter um certo status quo, ou para restabelecer um certo status quo. Questão de Crimeia, questão de essas repúblicas, as repúblicas de Donbass, não é isso. Como na Guerra Fria, o objetivo do nosso adversário era aniquilar o nosso país, e conseguiram. É porque o povo nem imaginava, no princípio nem o governo não imaginava, mas o povo nunca imaginou que o objetivo era esse. Agora o povo já entende, a elite entende, o povo entende. E aí a solução vai depender de vários fatores. E um desses fatores é que como vai se comportar a nossa elite. Se é interessada em proteger a Rússia e a soberania da Rússia. A elite soviética não foi interessada nisso. A nossa elite de hoje, outra boa notícia, é bastante heterogênea. Vou acabar rápido, desculpem. Então, ainda bem que o Kremlin tem várias torres e existem movimentos antagônicos entre estas torres. E o motim, entre aspas, porque ninguém sabe se foi motim de verdade, o motim que teve lugar há uma semana, é a melhor prova disso. Então, sobre os nossos desafios, é isso que eu acho. Bem, eu gostaria de pedir o seu like, né? Deixe o like, faça suas perguntas, é muito interessante a intervenção da professora Bárbara. Pô, Bárbara fica melhor, né? E agora eu gostaria, Bárbara, que você puxasse o nosso convidado, o Nicolai, né? Trouxesse ele à baila, né? Para a nossa conversa. Николай, что вы можете добавить? Я, наверное, не буду переводить полностью мой ответ, но в 2 словах я сказала, что наша главная проблема, и от этого зависит решение всех геополитических вызовов и проблем, это наша предательская элита. И что будет происходить, и какая из башен Кремля победит. Ну вот я в 2 словах сказала вот это. Теперь ваше видение ситуации. Во-первых, хотел поблагодарить за возможность пообщаться. Все-таки нужно как историку задействовать все уровни общения. Сейчас в основном мой круг общения – это добровольцы, кто едет на СВО, кого я готовлю, и мои единомышленники. И поэтому хочу сначала поблагодарить, что можно на геополитическом уровне порассуждать. Bom, primeiro eu queria agradecer por poder intervir, por poder falar para o público brasileiro e por poder falar como historiador, porque hoje em dia, antes de tudo, eu tenho comunicação com os voluntários, com os meus amigos, os meus colegas do lado militar. Mas sou também historiador e não é que muitas vezes tenho chance de falar na escala geopolítica, então agradeço por essa possibilidade. И в продолжении ответа на вопрос хотелось бы вспомнить слова Карла Маркса. Ну, раз все-таки я живу в России, она является правопреемницей Советского Союза, что в основе политики, равно как и геополитики, lежит экономика. Bom, antes de tudo, queria lembrar-me das palavras de Karl Marx, já que vivemos na Rússia, e a Rússia é continuação, então é herdeira legítima da União Soviética. Então, Karl Marx disse que na base de todos os problemas políticos e geopolíticos fica a economia. И поэтому, конечно, для России очень важно сейчас это держать свое место и увеличивать свою долю не только на рынке энергоресурсов, связанных с экспортом газа и нефти. Bom, e por isso, para a Rússia agora é importante não só manter a sua posição de líder no mercado de hidrocarbônicos. И поэтому, например, нам важно использовать нашу географию, которая вот нам
подарено нашими предками всех усилиями. Например, нам очень важно развивать Северный морской путь, и в связи с этим нужно противостоять попыткам, например, Норвегии и ряда других стран как-то нас немножко подвинуть на этом направлении. То есть Северный морской путь. Bom, e por isso, como queremos expandir para outras áreas de economia, para nós é muito importante desenvolver a comunicação pelo lado do Mar Nórdico. E aí a gente vai confrontar os adversários como Noruega, como OTAN em geral, então temos que enfrentar este desafio, falando desse lado. Конечно, также важно взаимодействие с Китаем, особенно на фоне специальной военной операции. Ну, если нужно, мы, может быть, поговорим чуть больше про это, хотя не знаю, про это ли будет наш разговор. И чтобы не занимать время, очень важное для нас направление... Сейчас вы перейдете. Bom, além disso, é muito importante para nós a nossa comunicação com China, sobretudo nas circunstâncias de hoje da operação especial. И поэтому важнейшее направление, в том числе, это азиатское направление, связанное с взаимоотношениями бывших республик Советского Союза, друзей, это Туркменистан, это Узбекистан, Таджикистан, потому что это очень взрывоопасные регионы потенциально, вот, и очень не хотелось бы получить пожар на своих южных регионах. Bom, e por isso, uma das regiões mais importantes para nós é a região asiática, as repúblicas asiáticas da ex-União Soviética, Tajiquistão, Uzbequistão, é uma região muito explosiva e é lá onde temos também os desafios muito sérios, porque temos que evitar o incêndio em mais uma das nossas fronteiras. Ну и сокращая в конце ответ, мы продолжаем направление укрепления многополярного мира. E, além disso, continuamos a reforçar o mundo multipolar. Потому что становится больше центров силы, и, в принципе, это хорошо. Мы за разнообразие. Bom, aparecem outros centros de poder e do nosso ponto de vista é bom, porque gostamos de diversidade. Да. É isso. Bem, obrigado. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem o seu like, façam seus comentários, deixem as suas perguntas, né? E sempre que possível a gente vai colocar aqui. E agora eu vou passar para o Rodolfo fazer as suas considerações sobre esse mundo, né? Esse desafio geopolítico russo. Né? Boa tarde, mais uma vez agradecendo a professora Varvara Kuznetsov. Muito obrigado, Nikolai. Spasiba, Nikolai. E eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Atualmente, seja do ponto de vista das elites, seja do ponto de vista da sociedade russa, há uma visão relacionada à necessidade de se buscar manter a estrutura da integridade territorial da Federação Russa contra separatismos fomentados por potências estrangeiras. Essa é uma pergunta. E qual a consideração que ele faz, que eu já tinha feito a senhora, professora Varvara, sobre a relação de causalidade entre o fim da União Soviética e o conflito que nós temos atualmente na Ucrânia, e em diferentes outros conflitos que temos no espaço pós-soviético. Por exemplo, conflito fronteiriço entre o Tajiquistão e o Quirguistão, que aconteceu recentemente esse ano, e entre a Armênia e o Azerbaijão. Então, pode-se dizer que realmente o fim da União Soviética foi desastroso do ponto de vista da estabilidade desse континенте eurasiático? Сразу два вопроса. Первый вопрос. Считаете ли вы, кажется ли вам, что народ или элиты осознают необходимость каких-то мер, какого-то укрепления внутреннего против центробежных тенденций, которые питаются извне? И второй вопрос. Считаете ли вы, как историк, что сегодняшняя война, и так же, как и многие другие конфликты, которые возникли по периметру границ Советского Союза, непосредственно связаны, непосредственно являются следствием распада Советского Союза? Ну, в каком порядке хотите? Я, наверное, начну с первого. Спасибо, хороший вопрос. Boa pergunta, agradeço. Да, действительно нужно понимать, что в такой стране, как Россия, личность руководителя очень серьезное значение имеет.
Bom, no país como Rússia, uma grande importância tem o tal fator como a pessoa do dirigente. И особенно со стороны, возможно, чувствуется сильнее, что все в России завязано на Путине и его ближайшем окружении. E provavelmente de fora dá para ver isso até melhor, que na Rússia, na realidade, muita coisa está focada na figura do líder e das pessoas da sua cercania mais próxima, И когда эксперты рассматривают некие вызовы, с осторожностью называя, например, регион Кавказа, в частности, Чечню, как один из потенциальных регионов, где, возможно, какие-то центробежные силы могли бы взять верх. Bom, e quando os peritos estão considerando certas regiões, como, por exemplo, o Cáucaso ou Chechênia em particular, como o possível foco de forças desintegrativas, Ну, хотелось бы вспомнить слова Рамзана Ахматова, это глава Чечни, да, я верный пехотинец Путина. então, quando falam disso, poderemos lembrar-nos das palavras de Ahmad Kadyrov. Sou praça fiel de Putin. Мгм. И не так давно, как известно, президент виделся с его сыном, и обсуждал какие-то моменты. И мы можем сказать, что эксперты некоторые предполагали, что с уходом Кадырова или Путина, возможно, эта связь будет narушена, но даже во внешнем проявлении пока мы не видим к этому предпосылок. Bom, há pouco tempo teve um encontro entre Putin e o filho de Kadyrov, e daí podemos concluir que, bom, havia certos receios de peritos que, com a saída do poder de Putin ou de Kadyrov, essa ligação possa interromper. Mas o que está acontecendo agora não permite supor o desenvolvimento assim. Сложно выделить какие-то другие регионы, которые могли бы даже заявить, возможно, о потенциальном желании большей автономизации, потому что часто, что мы видим в мировых СМИ, что касается, например, Калининграда или там, например, района Санкт-Петербурга, никаких объективных, особенно экономических предпосылок к отделению нет. Bom, e quanto a outras regiões com possibilidade de tendências desintegrativas, é difícil achar uma região assim, porque, por exemplo, no mídia mundial se fala muito sobre algumas tendências assim, que como se existissem na região de São Petersburgo em relação à Finlândia, ou na região de Kaliningrad em relação aos países ocidentais, mas não tem pressupostos nem econômicos, nem políticos para isso. Então, o que não é verdade falando. То есть для этого должна какая-то быть своя идентичность национальная, языковая, а в этих регионах, опять же, да, кроме Чечни, хотя они тоже понимают, что живут в большой стране и все учат русский, предпосылок нет. То есть ни языковой серьезной, ни национальной, ни экономической тем более. Para isso, devem existir alguns pressupostos linguísticos ou étnicos, e nenhuma dessas não existe, nem em São Petersburgo, nem na região de Kaliningrad. E mesmo falando das repúblicas como, por exemplo, Chechênia, que tem a sua língua própria, a sua cultura própria, mas eles entendem que vivem num país grande, que fazem parte de um país grande. Todo mundo fala russo, evidentemente. Да, то есть пока будет сильная центральная власть в Москве, то никаких в ближайшее время центробежных тенденций серьезных, которые могут выдвинуться в войну за национальное отделение, я не вижу. Bom, e enquanto o poder em Moscou está forte, não tem como prever algumas tendências desintegrativas numa das regiões assim, tendências tão sérias que poderiam provocar algo como guerra. Não existe nada, por enquanto. Угу. Отвечая на второй вопрос, да, конечно, распад Советского Союза – это важнейшая геополитическая катастрофа, это отмечают все, и президенты, и, в принципе, все, у кого есть своя голова на плечах. И
Там выросла другая большая проблема. Это возможность реинтегрирования русских обратно в Россию. То есть иногда им очень сложно бывает обратно получить российский паспорт. Вот это вот проблема скорее, которая волнует лично меня. Bom, o elo, bom, a ligação entre a desintegração da União Soviética e os acontecimentos de hoje é bastante evidente. Para todo mundo entende que a desintegração da União Soviética foi uma enorme catástrofe geopolítica mundial, tanto o nosso presidente como qualquer pessoa que tenha a sua própria cabeça. Mas, quanto a mim próprio, o que me preocupa agora, a mim mesmo, é que depois da desintegração da União Soviética surgiu outro problema, a reintegração dos russos que moravam naquelas ex-repúblicas soviéticas de volta para a Rússia, porque para essas pessoas, muitas vezes, é muito difícil receber de novo o passaporte russo. Да, готов дальше отвечать на вопросы. Bom, é tudo. Bem, obrigado. Bem, agora vamos. Bem, o roteiro já foi para o espaço, mas vamos aqui. Eu tenho uma pergunta do público que eu gostaria de fazer, né? Essa pergunta eu vou modificá-la um pouco, né? Segundo os Estados Unidos, a Rússia será uma colônia da China. Até que ponto a Rússia depende da China? E isso é interessante. Eu queria deixá-la mais pontual e mais assertiva, né? Qual é o nível de dependência da Rússia em relação à China atualmente? Bom, eu vou agora logo traduzir a pergunta para Nikolai. Sim? Бон, então, nos медиа, это вопрос из зала, что называется, от публики. Значит, говорят, что, в мировых СМИ пишут часто в последнее время, что Россия станет колонией Китая. Соответственно, вопрос, насколько вообще, в принципе, действительно Россия на данный момент зависит от Китая, экономически или в каких-то других отношениях? Насколько действительно это мотивировано? Я, конечно, не специалист по русско-китайским отношениям, но для того, чтобы понимать ситуацию, нужно вспомнить хорошую, как раз, если не ошибаюсь, китайскую поговорку, что в битве, мы сделаем так, льва и тигра побеждает сидящая на ветке обезьяна. Угу. Так а кто тут обезьяна, сразу скажите, это так красиво. Это получается Китай. Ага. Bom, quanto à China, eu não sou especialista em relações russo-chinesas, mas quanto à minha própria visão, eu acho que agora vale a pena lembrar de um ditado chino, a propósito, que na batalha entre um leão e um tigre, vai vencer o macaco que fica sentado em cima no ramo da árvore. E então, o que vocês acham? Quem é macaco nessa situação? China? И, конечно, особенно на фоне СВО, специальной военной операции, можно увидеть, посмотреть самих на себя. То есть вообще, да, мы в СВО-то фактически столкнулись в первую очередь сами с собой, где-то со своими недоработками, со своей безалаберностью. И как раз СВО показало те позиции, где нам нужно, так называемое импортозамещение. И здесь нужно... давайте так, это переведите сейчас. Сейчас. Bom, e certas coisas ficaram evidentemente muito claras, sobretudo nas circunstâncias da operação especial, porque o nosso principal rival, descobriu-se que o nosso principal adversário na operação especial são nós mesmos, e que nós revelamos durante a operação os nossos próprios defeitos, o nosso desleixo, os problemas que surgiram por causa do nosso próprio comportamento. E então descobriu-se que precisamos de importar certos artigos. Então surgiu o problema de substituição de importações. И нужно сказать, что Китай, он же не только России помогает. Китай – это все-таки капитализм в экономике и коммунизм
да, или крайние формы социализма в политике, но тем не менее, возвращаясь к тому, что это все-таки в экономике капитализм, свободно продает, например, те же коптеры, да, то есть БПЛА обеим сторонам, а местами им продает даже больше и специальные, например, сканеры дронов, которым, например, не продают России. Bom, então, falando da China, também tem que sempre ter na mente que China, mesmo sendo um país politicamente comunista ou extremamente socialista, pelo menos na sua economia, é um país completamente capitalista. Então, falando do comércio internacional, ele vende para todos os lados. Às vezes vende certas posições, certas armas para ambos os lados. E às vezes para o lado dos nossos adversários até mais. Por exemplo, os copters, ele vende mais para outro lado. E existem certas peças que não vende para a Rússia, por exemplo, os scanners para os drones. И знаете, то есть это не только дружеские отношения, что нам при закрытом окне в Европу, да, дают возможность открыть дверь в Китай. Bom, então essas relações não é só amizade. Quando com a porta fechada para a Europa, podemos abrir a porta para a China. Não é só isso. И, конечно, это связано с тем, что мы увеличиваем экспорт углеводородов, туда позволяем реализовывать транспортные проекты, ну и, соответственно, ничего личного, это просто бизнес для них. Bom, e evidentemente nós estamos aumentando as nossas exportações de hidrocarbônicos para eles, realizando os projetos de transportes para eles, mas nada de pessoal, é economia, negócio. Конечно, колонии никто не станет. Для того, чтобы какая-то страна стала колонией, ей нужно сменить администрацию. А кто и пытается это делать, уж точно не Китай. Bom, porque evidentemente a Rússia não ficará nunca colônia da China, porque para que um país fique colonizado por outro país, no país colonizado tem que trocar a administração. E quanto à Rússia, China evidentemente não tem pretensões disso. То есть помощь Китая нам, безусловно, важна, мы благодарны. Та помощь, которая поступает, позволяет нам больше открыть глаза на то, чего не хватает в нашей системе. Например, у нас долгое время именно для небольших коптеров не делались моторы, сейчас они в России делаются. Не все показатели мы способны сиюминутно производить сейчас же, но по ряду основных мы пытаемся ситуацию исправлять. Bom, então, a China mesmo nos ajuda muito, estamos gratos, mas, no mesmo tempo, estamos detectando os lugares fracos, os lugares estreitos, entendemos o que nos falta, o que podemos produzir agora com as forças próprias. Evidentemente, não tudo podemos substituir logo, mas, por exemplo, tem exemplos positivos. Por exemplo, ainda há pouco tempo não fazíamos os motores para os cópteros pequenos, mas agora já estamos produzindo. Evidentemente, não tudo podemos substituir tão rápido, por isso, sim, a ajuda da China é importante, mas estamos trabalhando, ajustando esses momentos. То есть поставки, безусловно, важные, но не решающие. Они как соль, да, без соли можно, но с ней лучше. Então, a ajuda da China evidentemente, é boa e é importante para nós, mas não é o fundamental. Quer dizer, é como sal. Podemos comer sem sal, mas com sal está mais gostoso. Поэтому мы усиливаем независимость, а взаимовыгодную дружбу. Então, estamos reforçando não a dependência, mas a amizade proveitosa mutuamente. Все. Tudo. Obrigado, Nicolai. Rodolfo, você tem alguma consideração a fazer? Você quer comentar? Que é um assunto extremamente importante, né? E você tem uma visão daqui do Brasil e é um especialista em Rússia, né? Obrigado. É muito importante, vou falar, tá, professora, para depois você poder comentar com o Nicolai. É importante destacar tudo o que o Nicolai disse. Realmente a Rússia superou
as suas animosidades históricas com a República Popular da China, dentre as quais citamos o incidente do rio Amur, em 1969, que quase levou a uma situação de Terceira Guerra Mundial, de acordo com vários estudos afirmam, e houve essa aproximação, como Xi Jinping e Putin afirmam, de parceria estratégica, sem limites e condições. Logicamente, o que ele abordou sobre o programa de substituição de importações da Federação Russa é um processo que se inicia em 2014, mas que não foi devidamente completado, de acordo com várias críticas de setores econômicos russos, dentre as quais, como ele destacou, no âmbito de circuitos eletroeletrônicos e produção de alguns motores. Recentemente, o ministro da Indústria declarou que haverá uma instalação de centros em toda a Rússia de produção de tecnologia de drones, o que mostra que a Rússia está numa curva de aprendizagem para se tornar uma potência tecnológica em certos eixos. Isso é um caminho importante para o desenvolvimento soberano. Mas, logicamente, é importante a troca de transferência de tecnologia. E a Rússia, como é o país mais sancionado do mundo, vai precisar do máximo de diversificação econômica com diversos países para poder absorver tecnologia и desenvolver até com engenharia reversa. Ну, собственно, это как по мотивам вашего ответа у Рудольфа возникли соображения. Он вспомнил инцидент, Амурский инцидент 1969 года, который в свое время чуть не привел к Третьей мировой войне. Тем не менее, с точки зрения очень здорово, что России и Китаю удалось преодолеть эти противоречия, сейчас так сблизиться. И действительно, раз уж мы заговорили об импортозамещении, то, собственно, импортозамещение началось с 2014 года, и тем не менее не было доведено до конца, и была очень жесткая критика. На данный момент речь идет о том, чтобы повсюду наладить производство дронов. Безусловно, России как стране, находящейся под такими жесткими санкциями, в ближайшее время нужна будет максимальная диверсификация экономики и отношений экономических. В общем, это вот те мысли, которые возникли по мотивам вашего ответа. Bom, eu traduzi as suas considerações, então agora uma pergunta. Bem, vamos aqui agora pedir para vocês que deixem o seu like, que compartilhem os nossos vídeos, façam perguntas e que vocês aqui participam diretamente. A próxima pergunta vem do público. E isso é interessante, né? Como a sociedade russa está reagindo à possibilidade de escalada do conflito, né? Como é uma mobilização total. E aí eu coloco, né, uma questão que eu até formulei aqui, né, que é a questão do voluntariado. Como é que isso está na sociedade russa? Né? A escalada do conflito tem que ver com economia, mas também tem uma participação social muito grande. As pessoas precisam se voluntariar. Ele foi voluntário. Né? Você colocar essa questão de forma bem objetiva, a questão da participação da sociedade russa na guerra enquanto voluntário e entendendo o esforço que o país tem que fazer na economia. Obrigado. Bom, primeiro vou fazer esta pergunта до публику, sim. Как вы думаете, на самом деле вопрос из двух частей. Тоже поступил вопрос из зала. Как, на ваш взгляд, российское общество посмотрит на ситуацию возможной тотальной мобилизации, если конфликт пойдет по нарастающей? Какая, по-вашему, будет реакция в обществе? И что касается волонтеров, соответственно, это добровольцев, это ваша история, вам есть что сказать на эту тему, соответственно, что у нас с этим происходит, как вы это видите? Нужно сказать, что при той интенсивности конфликта, который идет сейчас, и если он останется в рамках только противостояния России, Украины и всем, там больше 50 стран, кто Украине помогает, то необходимости во всеобщей мобилизации я не вижу. Bom, se o conflito ficar assim como é agora, então a oposição da Ucrânia contra a Rússia, com todos esses 50 países que estão ajudando a Ucrânia. Mas se ficar assim, eu acho que não surgirá a necessidade da mobilização total. Но я предвижу, вообще все вопросы про мобилизацию, они имеют ответы только если мы будем понимать зачем. То есть вопрос в критериях победы.
Todas essas perguntas sobre a mobilização têm sentido só quando tem a resposta à pergunta para quê? Se a gente vai entender qual é o objetivo da vitória. То есть, если для кого-то победа просто остановить на тех рубежах, которые есть сейчас, то, конечно, не понадобится вообще никакой мобилизации. Se А, para м, se para alguém a vitória é simplesmente parar nos limites onde estamos agora, para isso não precisaremos mobilização nenhuma. Но если брать один из критериев победы, который, например, в том числе разделяю я, то есть это освобождение всей левобережной Украины, вероятно, вместе с Киевом, то нам понадобится мобилизация не полная, но частичная. Bom, mas se tomamos como critério da vitória, e eu compartilho esse critério, a libertação de toda a parte da Ucrânia da margem esquerda, incluindo Kiev, para isso, sim, teremos que fazer outra mobilização. Não total, mas uma mobilização, sim. И если общество в России будет максимально чувствовать уверенность и желание идти, ну вот хотя бы освобождать левобережную Украину, то оно, понимая, что оставление украинской государственности несет в себе потенциальную угрозу, вторую волну частичной мобилизации в принципе поймет и одобрит, если она будет иметь гарантию того, что левобережная Украина будет с нами освобождена. Bom, e se a sociedade russa tiver certeza e o entendimento da necessidade de libertar a Ucrânia da margem esquerda, se todo mundo entender que a existência do Estado ucraniano tem ameaça para a Rússia, nesse caso, a sociedade é capaz de aceitar a mobilização. То есть жертвовать всегда страшно, но когда ты понимаешь, зачем это делается, и ты согласен с результатом, ради которого такие жертвы, ты эту жертву приносишь. Bom, fazer sacrifício é sempre horrível e dá medo. Mas quando você entende para que é esse sacrifício, qual é o objetivo, e você compartilha esse objetivo, esse sacrifício se faz. Потому что для части русских патриотов, кого представляю я, для нас, конечно, уничтожение украинской государственности является единственной возможностью не вести разговор этот с вами через 8 лет после того, как я выйду с очередного окопа русско-украинской войны. Porque para nós, para a parte dos patriotas russos que eu represento, acabar com o Estado ucraniano como fenômeno geopolítico é a garantia de que daqui a 8 anos não falaremos igualmente nós 4 sobre o mesmo tema e eu acabando de voltar de mais uma batalha. Só isso é garantia que daqui a 8 anos a gente fale em outras circunstâncias. Não sei se traduzir certinho. Quer dizer que a ideia é bastante espirituosa e a forma é bonita, mas deu para entender? Потому что сейчас дела на фронте идут очень неплохо. Честно, честно, намного лучше, да, намного лучше, чем многие эксперты предрекали сейчас. Bom, e falando de verdade, agora a situação lá na fronte não é tão ruim, é bastante boa, bem melhor do que foram as previsões dos certos especialistas. Потому что войскам при грамотно организованной обороне, а как показали события, русская армия довольно грамотно организовала свою оборону, даже не прорвана первая линия, в обороне всегда проще. É porque quando você fica na defesa, e quando essa defesa está bem organizada, e como mostrou a prática, a nossa defesa mesmo é bastante bem organizada, nem foi interrompida a primeira linha, então ficar na defesa é sempre mais fácil. То есть, если наш генеральный штаб считает, что теми силами, которые есть, мы в состоянии выполнить цель, поставленную президентом, то есть демилитаризация, денацификация Украины, то хорошо.
Но если для этого понадобится частичная мобилизация, я как человек, который, конечно, хотел бы больше заниматься обучением, но потенциально понимающий, что могу пойти, я говорю, что если наша цель будет освобождение левобережной Украины, Николаева, у меня там есть родственники, то, соответственно, я на это готов. Понимаю, что я могу пойти по частичной мобилизации. Uhum. Bom, então, se para o nosso Estado-Maior, se o nosso Estado-Maior acha que para realizar os objetivos de hoje, que são demilitarização e denazificação da Ucrânia, é suficiente o contingente que temos agora, eu concordo. Mas se o nosso Estado-Maior achar que o nosso objetivo deve ser a conquista e a libertação de toda a Ucrânia de margem esquerda, eu vou aceitar essa decisão e a mobilização parcial, sabendo que eu posso voltar para a guerra no fluxo desta mobilização. Ну, я могу рассказать про добровольчество, если нужно, или какой-то вопрос еще ответить. Bom, então, agora, você está perguntando, agora falo sobre os voluntários ou mais uma pergunta geopolítica? Eu acho que esse é o assunto que eu gosto. Você quer falar alguma coisa, Rodolfo? Eu acho que a gente podia explorar mais a situação. Eu iria falar sobre os voluntários. Isso é interessante. Sobre os voluntários? Да, сейчас уже личный опыт, да, собственно говоря, как бы это вот самое главное. Nicolai, o que o Nicolai falou antecipou bastante parte das nossas perguntas. Entretanto, no História Militar em Debate, no nosso portal, escrevemos já em abril de 2022, eu e o professor Ricardo Cabral, uma análise técnica sobre o fator crítico do baixo efetivo russo na operação militar especial. E o quanto isso se tornaria complexo manter um perímetro operacional tão amplo como a linha de contato de cerca de 1.200 quilômetros, porque se estende em demasia a linha de contato, mantendo, portanto, uma necessidade logística muito grande e cria dificuldades de você criar linhas de defesa densas, de modo que, nas ofensivas de agosto e outubro, as forças ucranianas exploraram determinadas áreas que tinham muito pouco efetivo russo, que estavam até em gray zones, zonas abertas, zonas cinzentas. E agora, com a mobilização parcial que houve de setembro, houve uma estabilização do fronte, a partir principalmente de novembro, com diferentes estratégias que não vêm ao caso, adotadas por Surovikin, que assumiu o comando supremo do Teatro de Operações da Ucrânia. A defesa tem sido feita de forma elástica e flexível no eixo de Zaporizhia. Tanto que hoje obtivemos informações de que as forças russas recapturaram todas as posições perdidas no eixo de Rabotino, na área de Orekovsk. Eu gostaria de saber dele se há essa consciência agora, por parte da sociedade, em primeiro lugar, porque a Rússia dificilmente vai decretar recrutamento forçado, ela depende de voluntariado, ela formou dezenas de batalhões de voluntários. Se o voluntariado está bem consciente na sociedade e se os contratos do Ministério da Defesa estão sendo adequados, ou seja, para continuar mantendo esse nível de voluntariado. Além da motivação em si, é importante ter pagamento adequado, seguro médico adequado, assistência aos veteranos, às viúvas dos veteranos, porque a Rússia depende desse voluntariado para poder manter um efetivo satisfatório, porque o fator crítico do baixo efetivo foi muito grande. Se você puder resumir esse meu comentário, que dentro dele tem uma pergunta, seria muito importante. Вол резюмер. В первую очередь, вот по мотивам, собственно говоря, вашего ответа, Рудольф говорит, что вы просто предвосхитили очень многие вопросы, которые хотели задать именно такие стратегические. Потому что еще в 2022 году, когда они на этом канале начали обсуждать боевые действия, они как раз, их потрясало, насколько длинный периметр, насколько он большая эта линия, которую нужно защищать. И на самом деле они связывают именно с нехваткой личного состава вот эти прорывы фронта, которые были в августе, и действительно видно, что после частичной мобилизации в ноябре уже вот в этом году как-то ситуация стабилизировалась. Но, собственно, для того, чтобы удерживать оборону такой, разумеется, Министерство обороны зависит от волонтеров, от их количества, от их мотивации. И каким образом, собственно, работают с волонтерами?
ведь это же не только мотивация идеологическая, это еще и адекватные контракты, вознаграждение, медицинское обслуживание, как принимает общество, как впоследствии государство помогает волонтерам, которые вернулись после боевых действий. То есть, таким образом, это же тоже все мотивирует следующих волонтеров, от которых зависит успех. Я думаю, что Рудольфо как раз очень правильно обозначил те проблемные точки, которые стоит обсудить, и с удовольствием сейчас все это поясню. Pergunte ему, что он большой молодец. Да. Nicolau disse que você mesmo marcou muito bem os pontos mais problemáticos e interessantes que agora vale a pena discutir, que agora vamos fazer. То есть, говоря про протяженность фронта, о котором, да, сказал Рудольфо, никто не думал, что у нас будут такие многокилометровые фронты. Поэтому никто не думал, что понадобится такое количество тепловизоров, приборов ночного видения, потому что никто не думал, что спецоперация будет долгой. Bom, na realidade, ninguém pensava que a operação especial seja tão longa e que a linha da frente seja tão comprida. E por isso, no início, ninguém pensava que iríamos precisar de tantos visores noturnos, de tanto tudo, porque o que estava faltando e continua faltando, porque ninguém imaginava que seja assim. И первоначальный план, ставка на испуг, которая, видимо, была сделана на основе различных данных, противоречивых, может быть, не всегда достоверных, она привела к той ситуации, когда нападающих меньше, чем обороняющихся, что с точки зрения военной стратегии обычно решение, мягко говоря, спорное. Bom, e o plano inicial era o espanto, o efeito do espanto, e o efeito inesperado. Mas esse plano não funcionou. Mas por causa desse plano, estivemos na situação quando os atacantes estão na quantidade menor do que os que estão se defendendo, que, de ponto de vista da estratégia militar, não é uma coisa muito certa. И на этом фоне, видя проблемы, которые есть в моей армии, которые есть в моей стране, у моего народа, я принял для себя решение пойти добровольцем. E então, vendo essa situação, os problemas que enfrenta o meu país, o meu exército, a minha sociedade, eu tomei a decisão de ir como voluntário. Я принял для себя решение пойти именно санитарным инструктором, потому что, к сожалению, уровень тактической медицины, то есть конкретно медицины поля боя, он не всегда дотягивает необходимого уровня. До необходимого уровня это стоит признать. Bom, e eu tomei a decisão de ir mesmo como paramédico, porque é realidade que mesmo a paramedicina no campo de batalha, no exército russo deixa a desejar várias vezes. Особенно если говорить по сравнению с натовскими стандартами, которым, ведь все мы знаем, что армия НАТО обучала армию Украины, и нужно сказать, что тот уровень тактической медицины, который был у них в начале, это уровень, к которому нам на тот момент нужно было только дорасти, даже в Украине. Todo mundo conhece quais são os padrões de paramedicina de OTAN, e todo mundo sabe que foram os especialistas de OTAN que treinaram o exército ucraniano. Então, falando a verdade, no início da operação especial, o nível de medicina militar de campo de batalha dos ucranianos era bem mais alto do que o nosso. И русская армия столкнулась с теми же проблемами, с которыми столкнулась, например, украинская армия, которая вообще не хотела воевать в 2014 году. Bom, e o exército russo enfrentou os mesmos problemas, por exemplo, o exército ucraniano, que em 2014 não tinha vontade nenhuma para combater. И нужно сказать, что за последнее время, в том числе благодаря учебным центрам, которые создают отдельные, скажем так, волонтеры-добровольцы, Министерство обороны по уровню тактической медицины, мы, безусловно, вышли на новый уровень. E tem que admitir que nos últimos meses, graças aos centros educativos, centros de estudos
que abrem tanto os voluntários como o Ministério de Defesa, graças a isso, o nível da nossa paramedicina cresceu muito mesmo. И когда я следил за ситуацией, я знаю о таких случаях, которые есть и у них, и у нас, когда человеку могут, например, оказать помощь при ранении легкого, пневмоторакс, там зажгутуют, передадут человека без сознания до госпиталя, а он все равно приедет мертвым, потому что у него язык запал, он был без сознания. Bom, existem casos, tanto no nosso exército como no exército ucraniano, quando um soldado ferido com ferida de pulmão, pneumotórax, recebe ajuda no campo, toda a ajuda necessária, vem para o hospital, mas já está morto, porque sufocou porque a língua ficou na garganta. Потому что ему никто там не проверил ротовую полость, никто Porque голову в сторону не повернул. ninguém inspecionou, ninguém nem examinou a boca. И я понял, что несмотря на то, что я получал историческое образование, пройдя соответствующие курсы ни в одном, ни в двух и даже не в 3 местах, как минимум это то уж, с чем я справлюсь, хотя бы голову поворачивать и следить за проходимостью дыхательных путей. Bom, então, o que eu entendi, apesar de ter o diploma do historiador, eu passei alguns cursos de paramedicina e entendi que, apesar de ser historiador e não médico, é coisa que eu sou capaz de fazer. Pelo menos eu sei que tem que abrir a boca e ver onde está a língua. Isso eu posso fazer, por isso tomei essa decisão. То есть я прошел обучение в нескольких местах, я это делал за свои деньги, в свободное от преподавания время. Я вообще репетитор истории. Вот у меня вот здесь мой кабинет, там видно даты исторические, там исторические личности. Да, сейчас. Bom, então passei vários cursos, tirei vários cursos por conta própria, pagando o meu próprio dinheiro, e eu sou professor de história, que agora estou no meu gabinete de trabalho, vocês podem ver lá no fundo as figuras, as datas históricas, então, no tempo livre que sobrava do meu trabalho, eu tirei esses cursos. И то есть, например, в мае, это самое активное время перед государственным экзаменом по истории, я смотрел на своих учеников, и, ну, конечно, было страшно. Было страшно, что, может быть, это мой последний год вообще, кого я выпускаю, кого в жизни учу. Почему? Потому что я понимал, что отправляясь... Что вы идете. Да. Я поняла. Да, вы про себя говорили, да. Em maio, sobretudo em maio, tinha até medo. Olhando os meus alunos, maio é o período mais quente, falando da preparação para os exames de história. Então, olhando os meus alunos, eu pensava que possivelmente estes fossem os últimos a quem eu vou ensinar história, porque sabia que iria como voluntário para a guerra. И мне очень повезло, что я проходил обучение в центре «Партизан», у которого было свое боевое крыло под названием «Имперский легион». В принципе, вот видно у меня футболка Имперского легиона. Então, tive muita sorte de tirar dos cursos na organização chamada Centro de Milícias, que pertence à tal Legião Imperial. Eu até tenho camiseta de... И мне повезло попасть в клуб единомышленников, объединенных общей идеей. Вот, то есть, например, у нас на шевронах имперский флаг – это флаг Российской империи. Então, eu tive sorte de entrar no clube das pessoas que compartilham as minhas ideias. Temos aqui, por exemplo, a bandeira do Império Russo. Então, nós gostamos de Império Russo. И важно, что в основе, например, имперского флага для нас лежат не геополитические, да, там желания условно там всех покорить и так далее. Для нас важно именно ощущение, что мы готовы защищать русских даже с оружием в руках. А для нас, жители Донбасса, безусловно, русские. E na base, o fundamento ideológico dessa bandeira não é uma certa ambição geopolítica, que nós somos mais fortes, agora vamos vencer todos. Mas
no fundamento ideológico dessa bandeira é a prontidão de defender os russos onde que sejam. E Donbass, os habitantes de Donbass para nós são russos, com certeza. То есть я не так давно был в Донецке. Это город, который 9 лет живет без постоянной подачи воды. То есть для того, чтобы просто там помыть посуду или сходить в туалет, тебе нужно брать баклаху воды или ведро и нести его с собой. И люди в этих условиях 9 лет отстаивают для себя возможность быть русскими. Há pouco tempo eu acabei de voltar de Donetsk, é uma cidade que 9 anos vive sem abastecimento permanente com água. Então, para fazer coisas tão básicas como lavar os pratos, ir ao banheiro, você tem que preencher o balde de água e ir para onde você pretende fazer isso. E então, 9 anos as pessoas vivem assim, pagando esse valor pelo direito de ser russos. И вот честно могу сказать, когда мы останавливались у одной семьи в Донецке, было ощущение, что они, может быть, даже больше русские, чем мы, потому что они за свою идентификацию готовы, да, сражаться. E estivemos em casa de uma família lá em Donetsk, e lá eu tive a sensação que provavelmente eles fossem mais russos do que nós, porque eles são prontos de pagar o preço alto, e estão pagando o preço alto, combatendo para поderem ser russos. Ну и, конечно, для нас и для меня лично стала одной из причин это позиция отношения к Русской Православной Церкви на Украине. То есть для нас это очень важный момент. То есть мы как видим, как закрываются храмы, как в бывших храмах Русской Православной Церкви люди курят, устраивают представления, какие-то чучела Путина с искусственной кровью на алтарях. Конечно, для нас это неприемлемо. Bom, e mais uma razão que foi para mim um impulso é a atitude na Ucrânia a nossa igreja russo-ortodoxa. Quando eu vejo como estão tratados os ortodoxos na Ucrânia, o que eles fazem nas nossas igrejas, que as pessoas fumam, as pessoas realizam uns shows de palhaços com as figuras de Putin, com sangue artificial no altar. E isso, sim, isso é indignante, и isso é muito importante para mim, a Igreja Ortodoxa. И говоря о наступлении украинской армии, о котором сказал Рудольфо, только мы его ощутили не в августе, а в сентябре, находясь в районе Изюма. И, конечно, нам было очень обидно, потому что мы выполняли задачи, мы продвигались вперед, и, конечно, было очень грустно отступать на общем фоне, но мы понимали, почему это произошло. Bom, e quando aquela ofensiva que Rodolfo mencionou, nós sentimos essa ofensiva, as suas consequências, não em agosto, mas em setembro. E era muito doloroso, porque nós fazíamos o que podíamos, nós realizávamos as nossas tarefas. Estávamos na época na região de Izum, e evidentemente era muito doloroso recuar, mas entendíamos para que estava feito isso. То есть мы продвигались вперед, уничтожали технику, живую силу врага, и мы, тем не менее, понимали, что в общем и целом нас не хватает, имеется в виду всей армии, количество людей. Bom, nós lá no campo de batalha avançávamos, destruíamos a técnica do adversário, a sua força viva, mas fazendo isso, mesmo assim entendíamos que somos poucos como exército. Isso que deu para entender em setembro, e por isso que tivemos que recuar. И если говорить про добровольчество в целом, ну, если есть какие-то вопросы, я могу отдельно про себя что-то ответить. То есть, например, у меня... Ну, говорите, да. Не-не-не, давайте. Ну, то есть, в итоге мне пришлось заниматься гораздо по-своему больше интересными вещами. То есть, например, я оказывал помощь при всех видах ранений, кроме ранений шеи. Interessante que, quanto à minha própria experiência, no fim das contas, eu tive experiência muito variada e tive que dar ajuda com várias feridas, muitas, menos as feridas de garganta.
Вот. Так что тут про личное участие могу рассказать Bom, что-то еще, если есть вопросы, но я могу уже отвечать про добровольчество в целом, если bom, нужно. se tiverem perguntas, eu posso dizer mais alguma coisa sobre a minha experiência pessoal ou posso já passar a responder sobre o voluntariado em geral? O Rodolfo nos passou que a live vai até 11h15. Até 7h15 por causa do horário, o fuso horário aí da Rússia, é isso mesmo? Um momentinho, eu vou agora perguntar ao Nicolai como que é o horário dele, se puder. Porque eu acho que essa parte da experiência dele do voluntariado é uma coisa. Eu tenho 17 perguntas aqui. 17? Não vai ter como responder a todos, mas acredito que, para o bem, para que seja melhor para lá, ficaria muito interessante ele falar da experiência dele, a gente usar esse último tempo que nós temos, e aí porque se nós formos usar nós temos 11 minutos, para ele ficar à vontade de fazer considerações sobre a participação dele, sobre como é que ele foi lá no combate, que foram combates intensos, então ele deve ter visto muita coisa, e ele tem bastante experiência, acho que isso tudo nos agrega para nós aqui ao canal. Tá? Inclusive, já antecipando, professora Bárbara e Nicolai, temos uma segunda parte, né, deste debate, talvez em uma segunda oportunidade, tendo em vista a riqueza de informações que o tempo é escasso para poder abordar, até por causa do fuso horário. Rodolfo, você quer dizer que podemos fazer uma série com vários episódios? Sim. Sim, podemos fazer. Seria bem интересante. Николай, дело в том, что изначально у нас планировался лайв на 1:15. Ну, потому что у нас тут как бы часовой пояс, у вас такой, а у меня еще хлеще. Вот. Поэтому на сегодня времени, правда, немного, поэтому лучше действительно... У нас 17 вопросов, то есть это как бы... Мы, естественно, на все не сможем ответить, то есть, естественно, надо поговорить о вашем опыте, это самый интересный личный опыт. Но поступило предложение сделать что-то вроде такого как бы сериала с эпизодом 1, эпизод 2, то есть встретиться еще раз и поговорить еще. Bom, quanto a mais um episódio, com muito prazer. Então, por enquanto, a experiência pessoal, sim? Sim, seria interessante ali. Отлично, тогда, значит, личный опыт. Хорошо, может быть, есть какие-то вопросы? Provavelmente você tem alguma pergunta concreta sobre a experiência pessoal. Или я просто не скажу. Ou vou falar assim, o que? Não, o que aconteceu? Aqui, os combates têm sido bem intensos, né? Então, eu deixei uma pergunta aqui, qual a experiência mais intensa que ele teve nesse período que ele passou no teatro de operações na Ucrânia? Porque as outras perguntas são sobre o Grupo Wagner, sobre questões que a gente poderia abordar numa outra live. Que aí também já dá para sedimentar o assunto. Né? Да, на самом деле, вот имею в виду, что у нас осталось мало времени, очень много вопросов таких вообще, там про ЧВК Вагнер и так далее. Это то, что мы все можем обсудить в следующий раз, вот, раз уж мы так решили. А вот сейчас вот один из вопросов от народа, собственно, эти бои в этот период были как раз очень горячими, очень напряженными. Какой была ваша личная самая напряженная ситуация? Ну, таких ситуаций довольно напряженных было несколько, начиная от того, когда на наши позиции выходили наши противники, и ты понимаешь, что такое свист пуль, и страх приходит, кстати, не сразу, а через какое-то время, когда ты понимаешь, что каждая летящая в тебя пуля была последней. Bom, na realidade, os momentos assim eram vários. E os momentos quentes eram quando o adversário chegava nas nossas posições e estávamos ouvindo o som das balas. E, a propósito, o medo não vem logo, vem certo momento depois, quando você começa a entender que qualquer bala é capaz de ser a última. Страшно, конечно, при первом артиллерийском обстреле, особенно когда вы только копаете окопы, еще не очень сильно углубились, и ты прижимаешься, мать сыра, родная земля, да, помоги, чтобы максимально понизить свой силуэт. Bom, evidentemente, o medo é muito forte quando você acabou de chegar na posição, acabou de começar a fazer as trincheias, que ainda não estão prontas, então você está com o pão na mão,
e vem a artilharia do adversário. E nesse momento você sente medo, tentando se baixar o máximo possível para que o seu silhueta não seja tão visível. Еще было страшно, когда на ночной вахте по мне работал снайпер с дозвуковым патроном. То есть сначала ты слышишь звук винтовки, а так получилось очень удобно. Я осматривал в тепловизор местность и уже начал убирать, и в этот момент, то есть я уже двигаюсь, убираю, и слышу звук, и еще ускоряю процесс. И она прям вот надо мной ударилась, пуля. Так, слушайте, вот сейчас мне тупо объясните, в чем прикол? Какая это дозвуковая пуля? Дозвуковая, то есть ты как? сначала слышишь звук, а потом она летит. Есть А, такого типа пули, да. И вы были, значит, с тепловизором. И в чем прикол? А если Да. бы вы были без тепловизора? Ну, мне просто надо понять, что перевести. Хорошо, то есть, смотрите, я осматривал местность, то есть обычно максимум 2 прохода успеваешь сделать. Это позволяет посмотреть, не ползут ли к тебе укропы, и, если что, долго не задерживаться на одном месте, чтобы на тебе не отработал снайпер. И когда я заканчиваю второй проход, я как раз собираюсь убирать, и в этот же момент слышу звук. То есть, и мне в этом плане, конечно, очень повезло. Bom, foi uma situação que eu demorei um pouquinho para entender o que foi, porque sou mulher. Desculpe. Então, Nicolau explicou o que aconteceu. Foi mesmo uma situação que lhe deu muito medo, porque ele estava na posição e estava olhando ao redor com o visor. Geralmente você faz 2 vezes a direita e a esquerda, depois tira e, bom, você consegue ver se o adversário estava chegando e tem tempo para mudar de local. E então ele estava olhando e foi nesse momento, quando tirou o visor, quando ouviu o som da bala, porque foi uma bala especial anti-sonido. Rodolfo, como se chama esse negócio? Quando você ouve primeiro o som da bala, isso depois vem a bala. И, конечно, это все страшно. Segundo. Rodolfo, deu para entender que bala foi? Perfeitamente, perfeitamente. Tá Quando ótimo. você ouve o som da bala e depois Você ela... se lembra que às vezes tenho problemas com esse tipo de ricochete, coisa. Talvez tenha sido o que ele quis dizer, Não, ricochete. ricochete não foi. Foi um tipo de bala especial, que vem primeiro com o som e só depois aparece ela mesma. Na Traçante. verdade, não, na Traçante, verdade, o que ele está falando, é que ele ouviu o som e só depois ele percebeu o projetil passando. Né? Sim. Ou seja, a velocidade do projetil estava menor do que a velocidade do som. Então ele percebeu Exato. um pouco antes. Isso. Isso é o efeito Doppler, né? O efeito Доppler. Хорошо, мы докопались до смысла этой пули. Сори, у меня именно иногда с этими военными терминами я так залипать начинаю. Só quem teve numa situação dessa sabe. O Rodolfo deve saber. Que quando você percebe, eu passei por uma. E é que foi nesse momento que ele, quando ele tirou o visor, inclinou a cabeça. Se não fosse isso, já era. Sim. И самый большой страх, тем не менее, конечно, это понятно, это один уровень страха. Знаете, такой самый низменный, самый простой, физиологический, животный. Но есть еще и другой уровень страха. А какой? Вы скажите сразу. Хорошо. Это когда вы выходите на задачи со своими пацанами. Ну, например, вы идете прикрывать БПЛАшника, который при помощи коптера корректирует артиллерию. И так как заряд очень недолгий у коптеров, то вы подходите максимально близко, и вы понимаете, что вы можете столкнуться с противником. И тебя могут задвухсотить, ну, то есть убить до того, как ты успеешь помочь своим товарищам. То есть для тебя, для добровольца, самый большой страх – это не успеть помочь, не быть полезным. Это другой уровень страха. Bom, existem 2 níveis de medo. Um nível de medo é mais básico, é o inferior. É o nível de medo, assim, medo animal, medo pela sua própria vida. E existe o segundo nível de medo. Porque para o voluntário, o maior medo, a pior coisa que pode acontecer é não ter tempo para ajudar os seus companheiros. E quando, várias vezes foi uma situação assim, quando você, por exemplo, está protegendo o especialista que corrige a artilharia com a ajuda de cóptero, o cóptero é bem baixo, então vocês estão mesmo expostos. E nesse momento vem esse medo que tudo vai acontecer tão rápido que nem terei tempo para ajudar os meus camaradas. Конечно, еще другой уровень страха, когда ты оказываешь медицинскую помощь, что человек, которому ты оказываешь помощь, умрет.
Конечно, это очень страшно. За этап оказания помощи у меня до госпиталя дожили все. В госпитале один человек скончался, но там нельзя ничего было почти сделать изначально. То есть у него там было пробито легкое, это не проблема, это я купировал. Там рука, голова, это все задело, это все нормально. Но у него там, так как у нас сердце не совсем влево располагается, немножко со смещением, у него часть осколка в сердце попала. И там при всем медицинском оборудовании, там ему раскрыли грудную клетку, к сожалению, он погиб. И вот в таких случаях ты вот боишься больше всего. Когда вот тебе особенно самому кажется, я ж не обладаю рентгеновским зрением, чтобы сразу посмотреть. То есть я что вижу, там я купирую, я делаю и надеюсь, что да, вот выживет. Вот за весь период один, к сожалению, погиб, царство ему небесное, Сергей его звали. Он не был с нашего подразделения, был с соседнего. Ну и, конечно, тоже страшные. Поэтому сейчас силы все направлены на то, чтобы учить людей, там, особенно через Союз добровольцев Донбасса, чтобы, тем не менее, твоя задача сделать все, что только ты можешь, чтобы он дожил до госпиталя. Bom, e o maior, outro medo, também um medo muito grande, para o paramédico, a pior coisa que é capaz de acontecer é quando a pessoa a quem você está ajudando não sobrevive. Entre os quem foram ajudados por mim, todos chegaram até o hospital vivos, mas lá no hospital morreu. Infelizmente, não tinha como fazer nada, pois eu não tenho olhos de raio-x, então eu não via o que acontecia de verdade. Tinha ferida de pulmão, mas, bom, também de braço, mas isso tudo dava para resolver. Na realidade, no coração dele tinha um pedaço da bala. E lá no hospital, usando todos os utensílios, todo o equipamento médico mais moderno que eles tinham, não conseguiram fazer nada. Então, Sergei se chamava este soldado, este companheiro, não era da minha subdivisão, era da vizinha, mas sim, foi o único quem morreu. E, bom, essas coisas aqui são as piores. Agora, evidentemente, faço tudo mais para o ensino, para compartilhar a minha experiência. И нужно сказать, что уровень именно госпитальной помощи, тем не менее, он очень высокий, приятно неожиданно высокий, ну, особенно там для ряда экспертов. Именно госпитальной помощи, несмотря на то, что иногда бывает нехватка определенной части, но именно уровень уже на госпитальном уровне очень высокий, особенно за счет хирургии. И поэтому обычно, если нет каких-то максимально критических факторов, очень высокий процент выживаемости в госпиталях. Это у нас еще наследие Советского Союза. Есть хорошая фраза, что войну, Великую Отечественную войну, мы выиграли ранеными. Потому что раненый солдат, он имеет уникальный боевой опыт, и наша задача, как санинструкторов, как парамедиков, конечно, сделать, чтобы как можно больше людей до госпиталя дожили. Потому что обычно, если он уже доживает до госпиталя, то в абсолютном большинстве люди живут дальше и как можно больше стараются вернуться в строй. Bom, o que me impressionou é que o nível da medicina nos hospitais é extremamente alto. É a nossa herança ainda da medicina militar soviética. A propósito, dizem que a Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Patriótica, a União Soviética ganhou graças aos feridos. Porque o soldado ferido que convalesceu e voltou para a batalha tem experiência única. Já é o soldado de outro nível. E graças ao nível da nossa medicina militar, conseguimos vencer. E agora também, o que me impressionou é que, sim, quem sobrevive até o hospital, 99% sobrevive lá. E por isso, para nós, os paramédicos, no campo de batalha, é muito importante fazer todo o possível para que os soldados sobrevivam até o hospital, porque lá vão receber toda a ajuda necessária. Ну, я просто вижу, что время уже заканчивается, раз час 15. Я могу еще, если нужно, много рассказывать. Se quiser, eu posso ainda falar, na realidade. O Nicolai disse. Eu queria saber como é que está o tempo de vocês, porque pelo horário que vocês me deram,
já até esgotou. Aí eu queria... Bom, na realidade, quanto a mim, eu em Moscou é que tenho já... estou na situação menos privilegiada, porque tenho 21 e 20, 23 e 20. Mas tá ainda meio tenho tarde lá. Meio tarde, Melhor, sim, falando sério. Mas melhor eu a ainda gente formar uma segundo pergunta, bloco. eu ainda consigo. Depois, por amor de Deus, preciso ir para a cama. Mas o segundo episódio, eu acho que é necessário mesmo. Давайте так, Николай, мы так решили, еще дискупе. Один вопрос, потому что я как бы тут в наименее привилегированной ситуации, у меня почти пол-12, а завтра на работу. Поэтому мы решили еще один вопрос, но обязательно вторая серия. Хорошо, пожалуйста. Sim, à vontade. Então, mais uma pergunta. Então vamos deixar para vocês fazerem as considerações finais. Eu pediria à senhora, professora, que a senhora fizesse suas considerações finais a partir do seu feeling na situação aí da Rússia. O pessoal perguntou, nós temos muitas perguntas nesse sentido, né? O que foi esse movimento político, como ele repercutiu na sociedade, né? Temos muita pergunta nesse sentido, só que no momento não tem como. Então, se a senhora puder abordar as suas considerações finais, Да, каждый тогда выскажется как-то, чтобы закрыть сегодняшний разговор, какие-то такие finais sabragenha. Bom, quanto a mim, as minhas considerações finais, depois de tudo que Nicolai falou, eu acho que não seriam as geopolíticas, seriam pessoais. Porque Nicolai fez... ele foi como voluntário. Não todos podem fazer isso. Por enquanto, o meu país ainda não precisa de mulheres quarentonas lá no campo da batalha. Mas nós todos queremos fazer alguma coisa para o nosso país. E o que eu vejo nas redes sociais, na sociedade, pelo menos na sua parte saudável, que aquela que não é saudável, melhor nem discutir. Então, eu vejo entre o povo uma consolidação muito séria. Então, mesmo as pessoas que estão aqui em Moscou, em outras cidades, mas eles sabem que estamos na guerra. Então, tem muitas iniciativas de baixo, do povo. Quando o povo recolhe recurso, essa situação, quando o Nicolai falou que no início descobriu-se que faltava muito para o exército, porque não imaginavam que seria tão longa essa guerra. Então, foram muitas pessoas que acumulavam recursos, compravam... mais fácil dizer o que não compravam para o exército. E era bem normal. Nas redes sociais, as pessoas... às vezes até havia doações de grandes valores, mas cada um quanto podia. E deu para ver que, sabe, isto é sociedade. Sociedade civil, isto é povo, isto é o povo unido. E, sim, existem exemplos impressionantes. Por exemplo, nas redes sociais existem vários grupos que ajudam até os animais domésticos abandonados naquelas cidades da região de operação especial, cachorros, gatos, até eles. Então, o povo uniu-se, consolidou-se perante este desafio. E, evidentemente, as pessoas como Nicolai estão vistas com adoração aqui. É verdade. Вот. Я, в общем, высказалась, но я так, в общем, по-своему граждански сказала, что мы восхищаемся такими людьми, как вы, что действительно общество объединилось, делает все, что может. Кто-то собирает деньги на тепловизоры, кто-то спасает брошенных домашних животных из городов Донбасса разрушенных. То есть мы все, в общем, здоровая часть общества, а нездоровая лучше не говорить. Мы, в общем, мы все вместе. Bom, eu queria fazer a consideração final, abrindo a palavra para Nicolai e ele finalizar, desde já agradecendo a todos que participaram, e ao Nicolai, e a você, minha amiga, professora Bárbara, porque trouxe informações concretas. Porque eu e o Ricardo, nós somos pesquisadores e analistas. E, embora a gente procure trazer informação o mais crível possível, às vezes é difícil. E os relatos do Nicolai trazem muito daquilo que a gente já escrevia e procurava analisar. Então, muito obrigado e a gente espera uma segunda
oportunidade que todos que estejam assistindo não só assistam a próxima, mas divulguem. И, Николай, спасибо, muito obrigado. Вот сейчас вас очень благодарят за участие и приглашают поучаствовать еще не один раз, потому что есть много тем, которые хотелось бы обсудить. И вот какие-то ваши финальные, какие-то заключительные слова на данный момент. Хотел бы еще раз поблагодарить за возможность такого разговора. Это и для меня повод глобально осмыслить все произошедшее. Bom, mais uma vez queria agradecer pela possibilidade de uma conversa assim, porque para mim também é um impulso para considerar de forma global o que aconteceu aqui. Потому что, как правильно сказала Варвара, именно лучшая часть общества, она действительно проснулась и помогает. Но назвать полностью консолидированным общество в России нельзя. Bom, infelizmente não posso chamar a sociedade russa completamente consolidada. A sua melhor parte, sim, ficou consolidada e ajuda como pode, mas não é toda a sociedade. И я считаю, что лучшие люди России, они либо находятся там на фронте, либо помогают тем, кто находится на фронте. E eu acho que as melhores pessoas da Rússia agora ou estão lá na batalha ou estão ajudando o exército aqui. И, возможно, если кто-то из соотечественников, там, посмотрев наше интервью, захочет больше помогать нашим, то, ну, наверное, мы не зря с вами встретились. Вы имеете в виду из наших соотечественников? Да, может быть, действительно и так. Интересно, потому что, в принципе, как бы наша аудитория — это бразильцы. Но, Ну, возможно, кто-то живет в Бразилии. Provavelmente. Então, espero que, provavelmente, depois de assistir este live, alguém dos nossos compatriotas, dos russos, Nicolai sabe que o público-alvo do seu canal são os brasileiros, mas diz que provavelmente algum russo vive no Brasil e assiste. Então, se depois desse live algum russo queira ajudar mais ao seu país, ao seu exército, já isso tudo teve sentido. Bom, e um pequeno ajuste para mim, por exemplo, isso já tem sentido para o público-alvo brasileiro, porque nós precisamos de... estamos do mesmo lado, na realidade. É importante que os brasileiros entendam isso. Поэтому я всех благодарю. Если я правильно прочитал слово, obrigado. Então, estou agradecendo a todos. Спасибо. Obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer ao Rodolfo, né, porque foi que nos possibilitou fazer o contato com o Nicolai, né, e com a professora Bárbara. E apesar que o número Varvara ficou maravilhoso. Olha, ficou bem diferente, ficou ótimo. Bárbara é até charmoso, mas Varvara é 10. Bem, gostaria de agradecer Nicolai, Bárbara, né? E especialmente a você que está nos assistindo e que contribuiu com seus comentários, fez as suas perguntas, e nós estaremos aqui de volta com esses convidados super especiais muito em breve. Agradeço a vocês imensamente e até breve. Tchau. Até a próxima.